Hello, good morning student. Okay, welcome back to Mr. Sahrial's class. And today's lesson is for second grade elementary school, especially here in Jakarta. For the subject English lesson that integrated with cultures of Jakarta. Atau kita hari ini akan belajar muatan lokal potensi daerah yang terintegrasi dengan bahasa Inggris, khususnya kelas 2 sekolah dasar di Jakarta. Okay, welcome to chapter 15. Selamat datang di bab 15. And the title of this lesson is Do you know the city park? Do you know the city park? Nah, ini artinya apakah kalian tahu taman kota? Taman kota di mana? Taman kota yang ada, ya tentu saja yang ada di Jakarta. Oke, taman kota di Jakarta. Apa saja ya? Let's find out. Ya, the first one is Suropati Park atau Taman Suropati. So, Suropati Park is one of Jakarta's famous city parks. Jadi Suropati Park ini, Taman Suropati adalah salah satu taman yang terkenal di kota Jakarta. It is located in Menteng, Central Jakarta. Ya, lokasinya di Menteng atau Jakarta Pusat. It is always crowded with residents. Ya, selalu dipenuhi oleh pengunjung. Ya. Nah, it has a cool garden with sitting facilities. Ya, kebunnya sejuk dengan beberapa fasilitas yang memadai. There are also clean pools. Ada juga kolam-kolam yang bersih. The facilities at Suropati Park are quite clean. Semua fasilitas di sana bersih-bersih ya. Kita harap semua taman-taman yang ada di Jakarta juga bersih. Oke, jadi kita bisa menikmati waktu santai kita di taman-taman yang ada di Jakarta. Oke, ya, ada Taman Menteng yang lokasinya di Jakarta Pusat. Ada juga Taman Kota Waduk Pluit. Ya. Jadi Waduk Pluit Park is located in North Jakarta. Artinya Taman Waduk Pluit lokasinya ada di Jakarta Utara. Okay. Now, do you know what are there in the park? Apakah kalian tahu apa aja sih yang ada di taman? Kita cari tahu ya. Oke, jika kalian sedang jalan-jalan ke taman kota, nah kalian pasti menemukan benda-benda ini yang akan kita bahas sebentar lagi. Oke, let's get started. What are these? Kalian tahu apa ini? Of course, ini adalah bunga-bunga ya. Nah, kalau di taman sudah pasti ada bunga. Untuk menanyakannya, apakah ini? Kita bisa gunakan kata what are these? These artinya ini. Ini yang jamak, lebih dari satu. Ya, what are these? Nah, untuk menjawabnya kita gunakan these are flowers. These are flowers. Jadi benda-benda ini adalah bunga. Nah, bunganya lebih dari satu, flowers. Ya, kita tambahkan huruf S di sini untuk menandakan bunga tersebut jumlahnya jamak atau lebih dari satu. Bisa kita ulangin sekali lagi. What are these? These are flowers. Excellent. Next one. Do you know what is this? Yes,
This is a bench. Okay. What is this? This is a bench. Benda apa ini? Ya, ini adalah bangku. Bangku taman ya. Oke. Nah, perhatikan. Di sini bangkunya hanya satu ya. Jadi kita gunakan this. Beda dengan tadi yang jumlahnya banyak. Flowers, these. Nah, jika bendanya satu, kita gunakan this. Ini adalah tunggal. Bendanya satu. Nah, untuk menjawabnya, this is. Kita gunakan this is a bench. Ini adalah sebuah bangku. Excellent. Next one. Do you know what are these? Oke, jika bendanya banyak kita gunakan lagi these. Seperti ada huruf Z-nya ya. What are these? What are these? Yes, these are trees. Ini adalah pepohonan. Banyak pepohonannya ya. Kalau satu cukup tree. Kalau banyak trees. What are these? These are trees. It's like that. Ini adalah pepohonan. Okay, next one. They look so beautiful, isn't it? Yeah. Do you know what are these? Apa ini? What are these? Ini apa ya? Who knows? Yes, these are butterflies. These are butterflies. Come on, repeat it after me. What are these? These are butterflies. Excellent. Jadi apa ini? Ini adalah kupu-kupu. Ya, okay. Next one. Wow. Marvelous. Keren ya? Do you know what is this? Yes, this is a water fountain. This is a water fountain. Water fountain. Can you repeat it after me? Bisa kalian ulangi? Water fountain. Excellent. What is this? This is a water fountain. Very good. Jadi water fountain ini adalah air mancur. Ya, di taman biasanya ada air mancur ya. Oke. Next one. The kids are playing. Do you know what is this? Yes, this is a seesaw. Jadi kita juga bisa melihat seesaw. Seesaw adalah jungkat-jungkit, permainan jungkat-jungkit. What is this? This is a seesaw. Very good. Ini adalah jungkat-jungkit. Jadi ingat ya, jika kita gunakan this, ini berarti bendanya satu. This. Tapi jika these, do you know what are these? Seperti ini, kita gunakan are these. Nah, ini berarti jamak, jumlahnya lebih dari satu, bisa 2, 3, dan seterusnya. Jawabnya, these are swings. Nah, ini adalah ayunan. Swings adalah ayunan. Okay, these are swings. What are these? These are swings. Very good. Next one. Do you know what is this? Yes, this is a slide. This is a slide. Slide artinya prosotan. Okay. What is this? This is a slide. Ini adalah prosotan. Benda apa ini? Ini adalah prosotan. What is this?
This is a slide. Very good. Next one. Yeah, do you know what is this? Apa ini? Yes, this is a pond. This is a pond. Pond atau pool artinya adalah kolam. Ya, biasa ada di taman ya, pond. What is this? This is a pond. Oke, pond artinya kolam. Very good. Next one. Do you know what is this? Yes, this is a dustbin. Repeat it after me. What is this? This is a dustbin. Very good. Next one. Okay, now I want you to listen to the dialogue. Jadi kita dengarkan dialog mereka ya. Let's get it on. Ternyata anak gadis ini bertanya kepada anak laki-laki. Dia berkata, "Is there a water fountain in the city park? Is there a water fountain in the city park?" Apakah ada air mancur di taman kota? Lalu si laki-laki menjawab, "Yes, there is." Ya, ada. Yes, there is. Ya, ada. Is there a water fountain in the city park? Yes, there is. Ya, ada. Oke, jadi kita bisa menanyakan tentang keberadaan suatu benda dengan menggunakan kata is there. Is there a water fountain in the city park? Jika ada, yes, there is. Ya, ada. It's like that. Oke, kita coba lihat lagi dialog berikutnya ya. Si anak gadis ini bertanya lagi. Dia bilang, "Is there an elephant in the city park?" Dia nanya apakah ada gajah di taman kota. Lalu si anak laki-laki menjawab, "No, there is not." Tidak ada gajah di city park. Kalau di kebun binatang mungkin ada ya, pasti ada ya. Oke. Dia bertanya, "Is there an elephant in the city park?" No, there is not. Nah, jika tidak, jawabnya no, there is not. Kalau iya, seperti tadi ya, yes, there is. Kalau tidak ada, no, there is not. Okay, excellent. Next one. Are there flowers in the city park? Apakah ada bunga-bunga di taman kota? Yes, there are flowers in the city park. Nah, jadi selain jawab yes there are, yes there is, juga boleh juga kita tambahkan keterangannya yang ditanyakan oleh orang pertama tadi. Karena dia menanyakan flowers, boleh juga ditambahkan yes, there are flowers in the city park. Ya, ada banyak bunga-bunga di taman kota. Are there flowers in the city park? Yes, there are flowers in the city park. Okay, very good. Next one. Are there wild animals in the city park? Apakah ada binatang liar di taman kota? No, there are not. Atau bisa juga kita jawab dengan lengkap. No, there are not wild animals in the city park. Atau cukup, no, there are not. Tidak ada. Seperti itu ya. Are there wild animals in the city park? No, there are not wild animals in the city park.
Oke, itu dia menanyakan apakah ada binatang liar di taman kota. Ya tentu saja tidak. No, they are not. Okay, very good. It's time for you to practice. Oke, sekarang siapkan buku kalian ya. Silakan dikerjakan, disalin di buku tulis. Oke, I have 5 exercise for you. I will explain to you one by one. Listen carefully. Number 1. What is this? Lihat gambar. What is this? Benda apa ini? This is, kalian masih ingat ini apa? Okay, very good. Number 2. What are these? Apa ini? What are these? These are, apa ini? Okay, very good. Diingat-ingat lagi tadi ya. Okay. Number 3. Is there a dustbin in the city park? Is there a dustbin in the city park? Apakah ada tempat sampah di taman kota? Pasti ada ya. Jawabnya jika ya apa tadi? Masih ingat? Iya, kita jawab yes. Jika tidak, no. Oke, silakan dikerjakan. Number 4. Are there trees in the city park? Are there trees in the city park? Apakah ada pohonan di taman kota? Coba diingat-ingat. Ada nggak sih pohon di taman kota? Apa jawabnya jika iya? Apa jawabnya jika tidak? Okay. Number 5. Blank, blank, blank. Some flowers in the city park. Tadi kalian masih ingat? Jika kita mengucapkan ada terhadap benda yang jumlahnya 1, kita gunakan kata there is. Kita mengucapkan there are jika benda yang ingin kita ucapkan jumlahnya lebih dari 1. Berarti nomor 5 kita menentukan apakah ini menggunakan there is atau there are. Okay, student, silakan kerjakan ya di buku tulis kalian masing-masing. Okay, I think it's enough for our lesson today. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.